السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں پولیس ریکروٹمنٹ ٹریننگ کیمپ کا افتتاح، استفادہ کرنے نوجوانوں کو بیرسٹر اویسی کا مشورہ۔ اقلیتوں کی پسماندگی کا جائزہ لینے کے لیے قائم کیا گیا کمیشن 6 مہینے کے بعد بیدار، کمیشن کے پاس ہنوز کوئی تفصیلات نہیں۔ بنگلورو میں حکومت اور پولیس کی جانب سے رکاوٹوں کے باوجود مجلس کی انتخابی مہم، رائے دہندے پرجوش۔ اور نقلی پین کارڈز، ووٹر شناختی کارڈز اور نقلی کریڈٹ کارڈز تیار کرنے کا ریکٹ بے نقاب، 14 رکنی ٹولی گرفتار۔ اور اب تفصیل۔ ریاستی وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی نے منگل کو ساؤتھ زون پولیس کی جانب سے قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں پولیس ریکروٹمنٹ ٹریننگ کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ بات باعث فخر ہے کہ پرانے شہر کے نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے مقصد سے اس تربیتی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کیمپ سے استفادہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس ریکروٹمنٹ میں خواتین کو 33% تحفظات فراہم کیے جائیں گے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اویسی مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پرانے شہر میں بے روزگاری ایک بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کمشنر پولیس سے کیمپ کے انعقاد پر اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجلس کی جانب سے بھی نوجوانوں کی تربیت کے لیے کیمپ کیا جاتا ہے اور اس بار بھی یہ کیمپ منعقد ہوگا۔ بیرسٹر اویسی نے نوجوانوں کو اس کیمپ سے استفادے کا مشورہ دیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ ساؤتھ زون کے نوجوان ملازمتیں حاصل کرنے میں سر فہرست رہیں گے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ نوجوانوں کو پولیس میں شامل ہونا چاہیے تاکہ سماج سے برائیوں کا خاتمہ ہو سکے۔ انہوں نے نوجوانوں کو یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیں۔ بیرسٹر اویسی نے نائب وزیر اعلیٰ محمود علی سے اپیل کی کہ تلنگانہ کے دیگر اضلاع میں بھی اس طرح کے تربیتی پروگرامز کے انعقاد کے اقدامات کیے جائیں۔ نائب وزیر اعلیٰ محمود علی نے کہا کہ حکومت پرانے شہر کے نوجوانوں کو ملازمتوں کی فراہمی کے لیے سنجیدہ ہے۔ کمشنر پولیس مہندر ریڈی نے اپنی تقریر میں کہا کہ کانسٹیبل کو 20,000 روپے کی تنخواہ حاصل ہوگی۔ نوجوانوں کو اس موقع سے استفادہ کرنا چاہیے۔ رکن اسمبلی چارمینار احمد پاشا قادری، کمشنر GHMC سومیش کمار، ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا کے علاوہ پولیس کے عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آج میرے لیے، ہمارے حیدرآباد سٹی پولیس کے لیے پورا خوشی کی بات ہے۔ حیدرآباد سٹی میں آنے والے دن میں 1-2 ہفتے میں یہ پولیس ریکروٹمنٹ کے لیے نوٹیفیکیشن آنے والے ہیں۔ اس میں لگ بھگ 8,000 ویکنسیز پورا اسٹیٹ پر ہیں، کانسٹیبل ویکنسیز، لیکن یہ 8,000 میں حیدرآباد شہر سے 3,000 ویکنسیز ادھر ہیں۔ اتنا ویکنسیز، اتنا بڑا نمبر یہ پہلی بار ریکروٹمنٹ میں آ رہا ہے۔ ہمارے حیدرآباد سٹی یوتھ کے لیے، خاص کر ورلڈ سٹی کے پورا نوجوان کے لیے یہ بہت بڑیا اپرچونٹی ہے۔ یہ ریکروٹمنٹ کے لیے آپ پورے طرف سے آپ پریپریشن کریں تو، آپ یہ ایکٹیویٹی میں فوکسڈ رہے تو یہ 100% چانسز ہیں آپ سب لوگ سلیکٹ ہونے کا۔ میں سب سے پہلے کمشنر پولیس صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج یہاں پر کانسٹیبلز کے ریکروٹمنٹ ٹریننگ پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب سوچھ حیدرآباد کے سلسلے میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور میری کمشنر صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ساؤتھ زون میں اور شہر حیدرآباد میں نوجوانوں میں بے روزگاری کا ہے، تو کمشنر پولیس صاحب نے اس وقت مجھ سے کہا تھا کہ
क्यों नहीं पुलिस की जानिब से वो खुद इनिशिएटिव लेकर एक रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का कैंप का आगाज करेंगे। मैंने इस तजवीज़ का खैर मुकदम किया और कमिश्नर साहब को इस बात से याद भी दिलाया कि माजी में 2 मरतबा भी हमारी पार्टी की जानिब से इसी स्टेडियम में भी पुलिस कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग के सिलसिले में एक कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया था और इंशाअल्लाह अभी भी लाया जाएगा कि शहर हैदराबाद में 3000 के करीब कांस्टेबल्स का रिक्रूटमेंट होने जा रहा है और एक कांस्टेबल की तनख्वाह 20,000 रुपये माहाना उसको मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चीज होगी। अगर आप लोग हिस्सा लेंगे, पुलिस का कैंप हो या हमारी पार्टी की जानिब से जो किया जा रहा हो या कोई और खास तौर से फिजिकल ट्रेनिंग के में आपको मेहनत करना है, 5 किलोमीटर लेंगे, अपनी स्ट्रेंथ और अपने स्टेमिना में इजाफा नहीं करेंगे, आप 5 किलोमीटर को 26 मिनट में तय नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप इन ट्रेनिंग कैंप्स में आए और अगर आपको इस बात का गुस्सा है कि पुलिस सही रवैया अख्तियार नहीं करती नौजवानों से, अगर आपको इस बात का गुस्सा है कि पुलिस का रवैया हालात जब पैदा हो जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर के वो इंसाफ से तय नहीं करते, तो मैं नौजवानों से अपील करूंगा, चाहे वो किसी मजहब से उनका ताल्लुक हो या वो ओबीसी हो या दलित हो, वो खुद आगे आकर पुलिस में शामिल हों, कांस्टेबल्स बने और जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो आप हक का साथ दीजिए और इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप लोगों को पुलिस फोर्स में शामिल होना है और जब तक आप शामिल नहीं होंगे ना आप पुलिस के इमेज को और अच्छा कर सकते और खास तौर से अवाम में लॉ एंड ऑर्डर के हमेशा के लिए बरकरारी के लिए, अमन की बरकरारी के लिए बहुत जरूरी है कि जिसके दिल में ये फिक्र हो, ये सोच हो, तकलीफ हो कि हमारे सोसाइटी में, हमारे माशरे में ये बुराइयां हैं, इसका खात्मा करना है, तो पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना एक बेहतरीन तरीका है। यकीनन पुलिस फोर्स के इमेज में और बहुत तब्दीली लाने की जरूरत है और इसके लिए अगर आप आगे बढ़ेंगे, इस कैंप्स के जरिए फिजिकल इम्तिहान में आप पास होंगे तो उसके बाद जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उस सिलसिले में भी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आपको रिटर्न एग्जामिनेशन में भी आप कामयाबी हासिल कर सकें। मुसलमानों की समाजी, मुआशी और तालीमी पसमानदगी दूर करने के मकसद से हुकूमत ने एक 2 रुकनी तहकीकाती कमीशन कायम किया था जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो तेलंगाना के मुसलमानों की हालत का जायज़ा लेकर रिपोर्ट पेश करे ताकि हुकूमत 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के सिलसिले में इक़दाम कर सके। ये कमीशन कायम होकर 6 महीने हो चुके हैं। आज तक इस कमीशन के पास मुसलमानों के ताल्लुक़ से कोई तफ़सीलात ही मौजूद नहीं है। कमीशन के सदरनशीन जी सुधीर IAS रिटायर्ड का कहना है कि आइंदा 6 महीनों में रिपोर्ट ज़रूर पेश कर दी जाएगी। जब हमारे नुमाइंदे ने सवाल किया कि गुज़िश्ता 6 महीनों के दौरान कमीशन ने क्या किया तो उन्होंने जवाब दिया कि 6 महीनों से सिर्फ दफ्तर सुधारने का काम किया जा रहा है। कमीशन के सदरनशीन साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि उनके पास फ़िलहाल कोई रिकॉर्ड नहीं है, हालांकि सरकारी मुलाजिमतों के रिकॉर्ड्स आसानी से हासिल किए जा सकते हैं। जी सुधीर इस अज़म का इजहार भी करते हैं कि कमीशन बहुत जल्द मुसलमानों की समाजी, माशी और तालीमी पसमानदगी का जायज़ा लेगा। इसके लिए ज़िले वारी सतह पर दौरे करते हुए अवाम से तफसीलात हासिल की जाएंगी। सदरनशीन ने बताया कि अवाम से मशवरे हासिल करने के लिए बहुत जल्द एलामिया भी जारी किया जाएगा और ये सब कुछ आइंदा 6 महीनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। समझ में नहीं आता कि जिस कमीशन ने सिर्फ ऑफिस का सेटअप करने के लिए 6 महीने लगा दिए, वो आइंदा 6 महीनों में इतना अहम और मेहनत तलब काम कैसे मुकम्मल करेगा। कर्नाटक की हुक्मरान कांग्रेस पार्टी की साजिशों के बावजूद मजलिस के ताल्लुक से बंगालुरु में मकामी राय दहिंदों में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला मजलिस उम्मीदवारों के साथ मुसलसल दौरे करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान ये पता चला है कि मकामी कांग्रेसी कायदीन ने मजलिस से खौफज़दा होकर हैदराबादियों को निज़ाम के वारिस, मुल्क के गद्दार और धोखेबाज करार दिया है।
कांग्रेस हुकूमत और मुकामी पुलिस के साजबाज और साजिशों के बावजूद मजलिसी कायदीन अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं। मंगल को भी अहमद बलाला ने मजलिसी उम्मीदवारों के साथ मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। उन्होंने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जिस तरह से हैदराबाद में आवाम के मसाइल हल किए जा रहे हैं, बंगालुरु में भी मजलिस अवामी मसाइल की यकसुई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने रियासत की हुक्मरान जमात कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सेक्युलरिज्म का दम भरने वाली कांग्रेस ने बेंगलुरु के मुसलमानों के मसाइल पर कभी तवज्जो नहीं दी। तेलंगाना तेलुगुदेशम लीडर आर चंद्रशेखर राव ने सवाल किया है कि नोट बराए वोट मुकदमे की तहकीकात एसीबी कर रही है या टीआरएस पार्टी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि टीआरएस पार्टी तहकीकात करके ओहदेदारों के नाम पेश कर रही है। इस मामले पर शुरू से ही पेशिंगोइयां की जा रही हैं। अदालत में चार्जशीट दाखिल करने से पहले इससे मुताल्लिक तफसीलात मंगल के दिन के अखबार में शाये हुई। उन्होंने कहा कि हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने या फिर उसकी कारकर्दगी पर सवाल करने पर अज़ियतें दी जा रही हैं या फिर झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। तेलंगाना तेलुगुदेशम के रुकन असम्बली प्रताप रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत गुज़िश्ता 14 महीने से शुरू की गई स्कीमों पर अदम अमल आवरी पर पर्दा डालने के लिए ग्रामा ज्योति प्रोग्राम शुरू किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम से मुताल्लिक तैयार किए गए फ्लैक्सेस, बोर्ड्स और पोस्टर्स में वज़ीर आला और उनके फ़र्जंद की तस्वीरें हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या वज़ीर आला आवाम को ये बताना चाहते हैं कि उनके बाद उनके फ़र्जंद ही वज़ीर आला बनेंगे। उन्होंने वज़ीर आला को टीआरएस के कायदीन की जानिब से तेलंगाना के गांधी करार देने पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि ये वो गांधी है जो अपने वादों को अवाम के जहनों से निकालने के लिए सस्ती शराब फरोख्त करना चाहते हैं। साबिक वजीर डी.के. अरुणा ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला केसीआर के इंतखाबी हल्के गजवेल में 400 एकड़ अराजी पर वज़ीर आला के रिश्तेदार काबिज हैं। मीडिया से बात करते हुए अरुणा ने कहा कि 43 दलितों को दी गई 37 एकड़ अराजी के अलावा 141 एकड़ अराजी पर कोंडा लक्ष्मण कांत राव ने कब्जा किया है, जिन्हें वज़ीर आला बहनवी कहते हैं। डी.के. अरुणा ने कहा कि म्यूनसिपल चेयरमैन भास्कर भी जबरन कब्जे के जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि दीगर अराजियात पर भी फर्जी नामों से कब्जा किया गया है। उन्होंने इस अराजी को फौरी हासिल करते हुए एससी तबके के हवाले करने का मुतालबा किया। इस मौके पर रुकन असम्बली संपत कुमार ने कहा कि 15 दिनों के अंदर अगर जबरन कब्जों को बर्खास्त करते हुए अराजी हासिल नहीं की गई तो 43 दलितों के साथ अराजी पर कब्जा किया जाएगा। ముఖ్యమంత్రి గారి సొంత నియోజకవర్గంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వ భూమిని దాదాపు 200 కోట్లు విలువ చేసినటువంటి ప్రభుత్వ భూమి బినామీల పరమైపోయి మరి మీరు బావాని ముద్దుగా పిలుచుకుంటారని చెప్తున్నారు చాలా మంది లక్ష్మీకాంతరావు గారిని। మరి వారు మీ బంధువా మరి లేదా ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి వారి కబ్జాలో ఉన్నటువంటి వారు గాని వారి బంధువులు గాని వారి యొక్క అనుచరులు గాని వారి యొక్క ఆక్రమించుకున్నటువంటి భూమినంతటిని కూడా మరి వెంబడే ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకొని మరి ఈ యొక్క బీద హరిజనులకు మీరు ఏదైతే భూమి లేని హరిజనులకు 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తామన్నారో ఆ హరిజనులకు అందరికీ కూడా 3 ఎకరాల భూమిని వెంబడే పంపిణీ చేయాల్సిందిగా ఆ 400 ఎకరాల భూమిని స్వాధీనపరచుకోవాల్సిందిగా ముఖ్యమంత్రి గారిని సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। टीआरएस रुकन असम्बली गणेश गुप्ता ने तेलुगुदेशम और कांग्रेस के कायदीन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए गणेश गुप्ता ने कहा कि देहातों के बारे में तेलुगुदेशम और कांग्रेस को बोलने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमतों की वजह से देहातों को गैर मामूली नुकसान पहुंचा है। गणेश गुप्ता ने कहा कि तेलंगाना तेलुगुदेशम कायदीन आज भी आंध्रा की हिमायत में बात कर रहे हैं। टीआरएस रुकन असम्बली ने कहा कि किसानों पर फायरिंग करने का सेहरा तेलुगुदेशम के सर जाता है। गणेश गुप्ता ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर और टीआरएस हुकूमत के खिलाफ तनकीदों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर रुकन कौंसल पी राजेश्वर ने कहा कि अवाम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि वज़ीर आला केसीआर क्या कर रहे हैं। इस तरह अपोजिशन की तरफ से वावेला मचाने से कुछ नहीं होगा। आंध्रा कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने कहा है कि आंध्रा के वज़ीर आला को अगर अपनी सच्चाई साबित करनी है
تو انہیں نوٹ برائے ووٹ اسکیم کی CBI تحقیقات کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ CBI سے بات کرتے ہوئے رگھویر ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ ACB کی چارج شیٹ میں 27 بار وزیر اعلیٰ کا نام آنا مناسب نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں وزرائے اعلیٰ کو ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے کے بجائے CBI تحقیقات کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ رگھویر ریڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے دلی جا رہے ہیں، امید ہے کہ وہ ریاست کو خصوصی درجہ دلا کر ہی واپس لوٹیں گے۔ اقلیتوں کے لیے مرکزی حکومت کی آن لائن اسکالرشپ کی درخواستیں داخل کرنے کے لیے طلباء کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک تو مصروف ویب سائٹس کام نہیں کر رہی ہیں، تو دوسرے بینک عہدیدار طلباء کے بینک اکاؤنٹس کھولنے میں ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ طلباء انٹرنیٹ سینٹرز کے چکر لگا رہے ہیں، لیکن انہیں درخواستیں داخل کرنے میں کامیابی حاصل نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے طلباء کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ طلباء نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آخری تاریخ میں توسیع کرے اور ویب سائٹ کی کارکردگی میں تیز رفتاری کو یقینی بنائیں۔ اس کے علاوہ بینک عہدیداروں کو بھی طلباء کے لیے بینک اکاؤنٹس میں آسانی پیدا کرنے کی ہدایت دیں۔ سیبرآباد پولیس نے نقلی پین کارڈ، نقلی ووٹر شناختی کارڈز اور نقلی کریڈٹ کارڈز تیار کرنے والی 14 رکنی ٹولی کو گرفتار کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر سیبرآباد پولیس نے بتایا کہ ٹولی کا اہم سرغنہ جگن موہن عرف سرینیواس ریڈی ہے، جو 10 سال پہلے حیدرآباد آ کر سیکیورٹی گارڈ کی ملازمت پر تھا اور بعد میں اس نے ایک خانگی بینک میں ویریفیکیشن آفیسر کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ وہ کریڈٹ کارڈز کی اجرائی کے سلسلے میں ویریفیکیشن کے پورے طریقہ کار سے واقف تھا۔ جلد پیسہ کمانے کے لیے اس نے اپنے 13 ساتھیوں کے ساتھ مل کر نقلی کارڈز تیار کرنے شروع کیے۔ سیبرآباد کمشنر نے بتایا کہ نقلی پین اور ووٹر شناختی کارڈز کے ذریعے سرینیواس ریڈی اور اس کے ساتھی بینک کے فرضی کریڈٹ کارڈز حاصل کیا کرتے تھے اور انہوں نے مختلف بینک سے قریب 63,50,000 روپے کی رقم بھی نکال لی تھی۔ CV آنند نے بتایا کہ سماجی ویب سائٹ کے ذریعے بعض افراد کی تفصیلات حاصل کی جاتی تھی اور اس کے بعد نقلی کارڈز کے ذریعے بینک سے کریڈٹ کارڈ حاصل کیا جاتا تھا۔ پولیس نے مذکورہ ٹولی کے قبضے سے 196 پین کارڈز، 199 ووٹر شناختی کارڈز، 165 کریڈٹ کارڈز اور 212 سم کارڈز، 35 لینڈ لائن فونز اور 235 تصاویر کو ضبط کیا ہے۔ آج SOT پولیس سیبرآباد کے انہوں نے بہت اچھا ایک گینگ کو پکڑا۔ یہ بہت مطلب اپنے نیشنل سیکیورٹی سے سمبند رکھتا ہوا کیس ہے، کیونکہ اس میں پین کارڈز مطلب انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ایشو کرنے والے پین کارڈز، الیکشن کمیشن ایشو کرنے والے ووٹر ID کارڈز اور کریڈٹ کارڈز، بینک ایشو کرنے والے کریڈٹ کارڈز جو ہیں وہ سب اس میں فکٹیشیس کارڈز تیار کر کے یہ جگن موہن ریڈی جو اکیوزڈ ہے، مین اکیوزڈ، وہ تیار کر کے یہ بینکس میں ابھی قریب 65 لاکھ روپے اب تک انہوں نے ڈیفراڈ کیا ہے۔ اور اس ابھی آگے یہ تو ابھی جسٹ شروعات میں ہم نے اس کو پکڑ لیا، نہیں تو کتنے کروڑوں روپے کا نقصان بینکس کو ہوتا ہم کو اس سے معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ گولکنڈہ پولیس حدود میں ایک مکان سے قریب 2 تولے کے طلائی زیورات اور 20,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق مکان مالک اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک تقریب میں شرکت کے لیے گئے تھے کہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب گھر لوٹے تو دیکھا کہ سارق دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تھے اور الماری سے طلائی زیورات اور نقد رقم غائب تھی۔ گولکنڈہ پولیس نے ایک کیس درج کر کے واقعے کی تحقیقات شروع کی ہے۔ ESI ہاسپٹل کے نزدیک میٹرو ریل کے لیے کھودے گئے گڑھے سے 5 سالہ نامعلوم لڑکے کی لاش مسخ شدہ حالت میں تھیلے سے دستیاب ہوئی ہے۔ مقامی عوام نے لاش کو دیکھ کر SR نگر پولیس کو اطلاع دی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔
दबीरपुरा रेलवे स्टेशन की पटरियों पर एक लाश दस्तयाब हुई है। मुतवफ़ी की शिनाख्त चंचलगुड़ा के साकिन 36 साला मकसूद अली खां की हैसियत से की गई है। मुतवफ़ी के दोस्त ने बताया कि पटरियां अबूर करने के दौरान मकसूद अली खान ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गए। रेलवे पुलिस तहकीकात कर रही है। एक बार फिर सुर्खियों पर नजर डालते हुए खबरनामे का इख्तिताम करते हैं। कुली कुतुब शाह स्टेडियम में पुलिस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कैंप का इफ्तिताह। इस्तिफादा करने नौजवानों को बैरिस्टर ओवैसी का मशवरा। अक़लियतों की पसमानदगी का जायजा लेने के लिए कायम किया गया कमीशन 6 महीने के बाद बेदार। कमीशन के पास हुनूस कोई तफसीलात नहीं। बेंगलुरु में हुकूमत और पुलिस की जानिब से रुकावटों के बावजूद मजलिस की इंतखाबी मुहिम। राय दहिंदे पुरजोश। और नकली पैन कार्ड्स, वोटर शिनाख्ती कार्ड्स और नकली क्रेडिट कार्ड्स तैयार करने का रैकेट बेनकाब। 14 रुकनी टोली गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।